nin lagyo khorok busubu tate nungsi tipramot hojen khlaika এমনিকাই তো সিনর প্রায় 60 ফ্যামিলি আর প্রায় নি 300 নো পরপটার দङ অবশ্য ইদানিং আং তিনি যত ফাইলি আ জায়গা बोट अफिस नक तांगै आसन काम पतर के कैसे पांडा खलै जतनन तो या पनि सन दुई दिन खलै रने asu sar BJP khaimai ya goro tini tam debo bodo ya hanani na नाइखा से बीजेपी ओ तंगै सिनि तहन बागैसन सामं तांगमानो मतया जनजाति मोर्चा नो नुकासन बरक किनो बिचिन बागै बाहार खाब्रमलायो किन्तु जातिन बागै सामं तांगमाया अहन बागै आं गलति प्रमोटा कैसा बेनो लां थाइगा जे तहन बागै खाइनाय एंगाय सिनि इउनो बागै खाइनाय बरन बागै खाइनाय betin nung BJP ni bo asu bo poto tongmani आं 26 ने 21 नং एओ तंगमानि सिबाइहर पञ्चायत नि कैसे इलेक्टेड मेंबर नं mungkhai आशिष देवन Teni ini pandani beza sini orang mengenai visi candidate dari bagi dabijar angagi itu mas saja the whole ni khadaru this the village committee ni